यहाँ पर वो लोग, अफसोस इस तरह होता है, वो लोग जिसको जेल में बच्चे पैदा करने की सहूलत मौजूद थी वो भी इमरान खान साहब की सेहत पे बात कर रहे हैं। वो लोग जिसको हर हफ्ते जो है नए नए अदाकार उसकी खिदमत के लिए बुलाए जाते थे और उसकी खिदमत पे जेल में मामूर थे, वो भी आज बात करते कि खान साहब जिस तरह के कर लगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और खान साहब तो भुगत रहे, लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर आपका ये रवैया नहीं बदला, ये आपके जो जिन लोगों ने हमें मुसल्लत किया, जिनके उनकी हाथ दे के आज वो रो रहे, आज उसको अफसोस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अफसोस हो जाएगा। ये हर टाइम जो है ये सपोर्ट आपको नहीं होगी। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जुनैद अकबर ने पूरी कौम के सामने तमाम तर हक़ाइक़ रख लिए। जुनैद अकबर ने सदर आसिफ अली ज़रदारी के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू की कि आप कानों को हाथ लगाएंगे। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी सर आपके आने का। जिस तरह हमने जितनी भी हमारे पास कानूनी रास्ते थी, सीम साहब ने जिस तरह बात की है, और ये कोई हम गैर आइनी डिमांड भी हमारी नहीं है और ना ऐसी कोई चीज़ की हम डिमांड करते जो जैन मैनुअल के मुताबिक नहीं, वो बाबर अवान साहब इस पर बात कर लेंगे। इस वक्त खित्ते की हालात आप देखें कि एक तरफ ईरान के साथ भी हमारे लग ये रहा कि हम इस जंग में कूद रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। और मैं दोबारा ये बात करूँगा, उस तालिबान की हुकूमत के लिए जिसके साथ हम दुनिया से लड़े, दुनिया को नाराज़ किया और जिसकी हुकूमत बनाने पे हमने खुशियाँ मनाई, उस तालिबान के साथ भी हमारे हालात बिगड़ गए। जो बॉर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान की हुकूमत होगी तो इंडिया के अफगान जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया था, और आज हम वही अफ़गानिस्तान जो है इंडिया के दोबारा करीब गया। जो भी हालात हो, जो भी वाक़यात हो, हम ये नहीं कहते कि किसकी कसूर है, लेकिन इस हालात में जब हमें एक तरफ लोग कहते हैं कि आप जो है यकजहती का मुजाहिरा करें, और जब भी पाकिस्तान की बात आई, जब भी इदारों की बात आई, हम अपने इदारों के साथ खड़े रहे, अपने मुल्क के साथ खड़े रहे, बावजूद इसके कि इदारों के सरबराहान से हम नाराज़ हैं, बल्कि नाराज़ नहीं, हम नफ़रत करते हैं। मैं दोबारा ये बात करता हूँ, लेकिन फिर भी इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे हो गए। अपनी सारी जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज़्यादती है, उसको हम भुला गए। और जब इंडिया की टाइम थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ, मुल्क के साथ खड़ी रही, और उसके बाद जब जंग टल गया तो फिर देखा आप लोगों ने कि दोबारा हमारे साथ रियासती वही जबर, वही जुल्म दोबारा शुरू हुआ। आज भी हम चाहते हैं कि हम इदारों के साथ हो, मुल्क के साथ हो, लेकिन आप एक तरफ देखें कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि यकजहती का मुजाहिरा करें, दूसरी तरफ इन हालात में हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर के साहब के खिलाफ जो है साजिशें कर रहे इदारे। इसी की प्रायोरिटी आप इसकी चेक कर ले कि इन हालात में जब सारे इस खत्ते के हालात किस तरह के हैं, जहाँ हमें कहते हैं कि इकट्ठे हो, बात करें, और इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं कि आप आते नहीं है। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमको एतमाद में लिया जाए। हम जो फ़लस्तीन के मामला जो जिस तरह हुए उस पर भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, आवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। और मैं उस दिन भी मैंने बात की, मैं दोबारा कहूँगा कि इस मुल्क के इस्टबलिशमेंट ने हमारे ऊपर जो ख़ानदान मुसल्लत किया, मैं ये तानसीन के रिश्तेदार हम पे मुसल्लत की गई है, और यकीन करे इसका काम हुकूमत चलाना तो उसकी बस की बात नहीं। मेरा ख्याल है उसका अपना जो काम था, आज चाहत फ़तेह अली खान साहब और वज़ीर आज़म का मुकाबला होता अगर वो ये काम इस्टबलिशमेंट हमसे नहीं करवाते। इस मुल्क में जब ऐसे क़यादत की ज़रूरत हो, जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। आपने देखा कि जब कोरोना के हालात थे तो सारी दुनिया की मईशत नीचे आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ चूँकि कौम खड़ी थी तो इमरान खान साहब ने उस सख्त टाइम में जो है हमारी मईशत को भी आगे बढ़ाया और मुल्क को तबाही से बचाया। तो ऐसी क़यादत को जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसके कोई दुनिया उसकी बात सुनती है, आप इस तरह की कमज़ोर क़यादत को हम पे मुसल्लत किया। और अब भी हालात इस तरह के हैं कि हमें इकट्ठे बैठ के आगे रास्ता निकालना चाहिए। खान साहब के सेहत के साथ जिस तरह मजाक किया गया, और ये कहते हैं कि हमने तो ऑफ़र की थी कि पार्टी के उहदेदार उसके साथ हो। भाईजान,
کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ، اس کی بہنوں کا حق ہے، یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو، تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد، اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو، اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ، افسوس اس طرح ہوتا ہے، وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے، وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے، وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا، یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا، جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے، آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی، تو پھر آپ تیاری پکڑے، آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم نے بھگتا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے، ہماری قیادت کو، ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے، تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں، آپ اس ملک کے ساتھ، ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا، یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا؟ پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی، ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں، باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم لڑ نہیں سکتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں، لیکن جو اداروں کے اور حکومت کے رویوں کی وجہ سے جو عوام اور ان کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے، وہ نفرت بڑھ رہی ہے، اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور ان کے ہمراہ جنید اکبر کی ہنگامی پریس کانفرنس. جنید اکبر نے پوری قوم کے سامنے تمام تر حقائق رکھ دیے. جنید اکبر کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر حالات میں اپنے ملک کے ساتھ اور ملکی اداروں کے ساتھ کھڑے لے، لیکن ہمارے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ہوش کے ناخن لیں. شہباز شریف کو کہا کہ تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا.